Tuhawa ay. Asa mo ko makasoft drinks ani? Tuad ay. Sa ang habuhaton. Bahalo na ko. Kung saon. Gago! Baka sumasama ka sa car nating, ha? Tuhawa na kayo eh. Saon ka ni naho para makuha na naho iyang soft drinks. Oh shit! Sana all. Ibang natural. Pwede mangutan na, boss? Sa oras, boss? Alas 5:30. Magaling kang kupal ka. Yan. Ginagawa mo. Oh shit! Tungan na. What? Ayaw, di ba? Yummy. Yun.